Mbah. Sing ngene, ngene. Tika cuman nah. Kene idune kene nggih. Nah. Sing ngene ketona. Bismillah. Nekuk banget sih Mbak ya. Lara Mbah. Lara. Jadi mana angel nang weteng. Mulai wingi titik. Ki urung malah. Urung mangan. Keton ora? Keton. Iya, enak. Keton ya. Dasar lambungnya ya rasa kurang sehat ya Mbah. Lagi ora watuk kepriwe lambungnya? Ya mendingan watuk tak. Dasar kawit kamu magan uwi. Lagi ora sehat ya. Ora sehat. Penting Indonesia lagi bayar aja. Namanya buka kue Mbah. Apa isin? Yo. Ya buka kue. Nah, lemu Mbah. Lemu kayak Wah. nyong. Kering. Lemu kayak nyong. Dianget banget Mbah. Ora sing turu kok. Enggak grek bae. Rasanya kayak masuk angin barang. Ada apa gue? Tangannya iya. Nah, mengharapkan kepenak nyong. Ya. Anggure nyangkar ora boyok. Mandan nyangkang. Mandan soalnya petengnya kena nangan. Mau kena hebat. Batal mana Pak? Batal mana? Anu ya. Oh. Toyo. Duduk ke tengah ya Mbah. Waktu kali. Nih, langsung kayak anak Cimater ya. Nanti si Matra Madam malah. Cimat Ramadhan. Kenapa ora bidone? Kena. Tangkap ora?
ton. Jal kumur bah bagian buri yang kenceng. Iki kumur bah paling ngarep tangane itu lurus salah kayak celah mbah. Maju mbok videone. Wis maju tangannya nyok maju ki. Berarti kurang petek ya. Ya udah jadi lah. Ya sing keton karo kita iki ora keton apa segile. Iki mau seton kabeh. Burem guys. Gimana mundur, bro? Ya telepon dia. Nak waktu kan yang kena bisa. Dielek. Pas. Saya 5 menit. Luwih. Luwih. Aduh kena burem ya. Dengan sahayane sih. Ya tutup kena ora? Ora. Kan aku wae ngatur kantung. 50-an barang terserah deleng pengaturannya. Sing ora dadi boy wis main-main cek. Nanti Mana? kono bae berarti. Karena tuku-tukatuan. Jangan tekan sithik. Cahaya iya mak. Cih. Udah dasar cahayane. Beri sami. Nah, wis tadi sok. Wis. Wis. Jadi nah madepetan anu gini sirai gantian. Nah, soalnya mesti nak watuk mesti nang hari petang mau kenek. Enggak kok. Terasa iki mbah? Terus Lara ora? Karena bang karena masuk angin. Lurus bah. Nah. Udah gini banget.
udah lega. Sih tuh yang nang weton rasane. Iya, ora kita. Hah? Ora, Terus kayak mau ya. ora. Otomatis karena nahan waktu biasanya apa yang mau berdedek napasnya kena kayak pengek terus nih apa kayak sikit rasanya kenceng kaku nih kan ton kok terus Ton. parah ya mbak Nomor anyar ge. Nomor anyar. berapa Nomor anyar telepon. nanti Iya. udah tadi apa ora Tadi tetap lanjut. telepon di situ Paling anak gedereng kok. Nomor anyar murine. simpati ya Iya. tetap sempat Iya. kamu Wis. Kaji kong bah turun aja kemuruk bah Ora. ora Aku ora tau umur. kemuruk aku larang bah hah Masih nelfon. Masih. Masih umur berapa nih? Hmm? Masih baru
Bahas iki piye rasane, Mbah? Ya mata dia buka watuk tanggo. Watuk kepora. Ya alon-alon kok aso minumnya anget sementara udute dikurang sih ya. Sulinting. Kumen asom, Mbah. Ya wis ya. Wis